श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद चतुर्विंशोऽध्याय। ऋषिरुवाच हेमंत पत्नीर वचने कर्दम ऋषि सावधाने गोविंद पादे मन देई कहती पत्नी मुख चाहि मुक्ति उपाय स्मरी ध्याने कहती अमृत वचने एहि निकटे तो उदरे गोविंद नरकळवरे जन्म होइब तोर भावे तो प्रीति तपर प्रस्तावे दुईता दान ध्यान करी विष्णु चरण शिरे धरी एमायामय दुख त्यज चित्ते ईश्वर पादे भज जे शुक्ल बर्ण तोर भावे तोहर तप फल लाभे संशय ग्रंथि तोर चिते जे द्वंद्व तप दर्प अर्थे जाहार ज्ञान उपदेश मन को आश्वासी उपदेशे मन को आश्वासी हरसे मैत्री उवाच से देवहूतिर संदेश कर्दम भक्तिर संदेश कर्दम भक्तिर विश्वास सेवेनी भावे हृदय धरी जन्म होइले नरहरि संसार निस्तारण साधे अन्नल जेने दारु मधे आकाशे शुभे नाना वाद्य शुभ मंगल शुभ नाद गंधर्वे गायनर रत नृतंती अपसराजुथ देवे करती पुष्पवृष्टि महामंगल सर्वदृष्टि प्रसन्न दश दिग दिशे जलधि उल्लल प्रकाशे सकल प्राणीकर मन स्वभावे हुए से प्रसन्न कर्दम आसने मंडल स्रविला सरस्वती जल मरीच आदि सप्त ऋषि ब्रह्मार तुले सर्वे आसी परम तेज ब्रह्मवासी सात्विक अंगे नवऋषि से सत्य ज्ञान आख्या अर्थे विराजे रूप ए जगते विशुद्ध चित्ते नर हरि कर्दम भक्ति हृदय धरी प्रवेश कर्दम मंदिरे अशेष जन उपकारे कर्दम मुख चाहि भणी आनंद मने कुश पाणी ब्रह्मवाच तुझे मोहर आज्ञा शिरे घेनिण संसार सागरे तपसाधिलु घोर दुखे नव तु न पड़िबु मृत्यु मुखे पुत्रर धर्मटी हेमंत जे वाक्य लोक पिता मात आदर सर्वदा करिब तेबे से विष्णु तोष शिव ताहार इह पर लोके सकल बंचे सुख दुख बंचे सुखे एनब कुमारी तोहर परम सुगुण सुंदर ए सृष्टि हेतुर कारण तु एबे मोर बोल शुण मरीचि आदि ऋषि जेते ताहांकु बर शुद्ध चिते यथा उचिते कर सेवा निगम मार्गे कर विवाह तोजस रहु सर्वकाले अशेष बनी मंडले एबे तोहर घरे हरि आसी होइले देहधारी जीवंक निस्तारण अर्थे कपिल रूपे ए जगते ज्ञान विज्ञान जेवा कर्म देख ए जति रूपे धर्म शिरे अरुण जटा भार स्वरूपे जगत ईश्वर तुम्भ चरण पद चिन्ह सुंदर जगत मोहन परम ज्ञान तोते कही इच्छाए भ्रमिवे मोहि ए सिद्ध गणक ईश्वर सुज्ञ जोगींक गोचर जे जन कीर्ति दर्शने होइब कपिल ए नामे मैत्रेय उवाच कर्दम देवहूति बेनी आसी कहिले पद्मजनी नारद आदि पुत्र मेले अनेक मुनिक गहले सेहु संविद्यमय ज्ञान तत्क्षण गले निज स्थान ब्रह्मांतरे से कर्दम हरस चिते शुभ कर्म ब्रह्मार आज्ञा शिरे घेनी शिरे ऋषि को आनी निज पुरे मंगल द्रव्य सुत रेख बर बरिला एक एक मरीचि मुनिकर धरी कर्दम कन्या बर बरी आनंद मने करी विवाह किय बा पटांतर देवा त्रिदेशे देखती आकाशे हर गौरी प्राय दिशे द्वितीय कन्या अनुसाया अत्रि ऋषिंकु हेला ताहा श्रद्धा गिरस मुनि बरिला करे अर्घ्य घेनी पुलस्ते हबि देला दान पुलह गति हव्यमान ऋतुଙ୍କୁ देला क्रिया जीति भृगुଙ୍କୁ समर्पिला ख्याति वशिष्ठे देला अरुंधति अर्थवे समर्पिला शांति जय विजय देला भरी प्रसूति दक्षे विवाह करी एमंत सर्व विप्रभरे कन्या ए विवाह निज घरे धने संतोष तांग मन गले जे जाहा भुवन मुनिंक करी अनुमान संभ्रम कर्दमर मन तार जे पुत्र बुझिला विवाह ए विलंब बंचिला
ବେଗେ ମିଳିଲେ ପୁତ୍ର ପାଶେ ସ୍ୱଭାବେ ଜନକ ବିଶ୍ୱାସେ ବିଷ୍ଣୁର ଜନ୍ମ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ସୁମରି ସୁଖ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଏକାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଯାଇ ବୋଲେ କପଳେ କର ଦେଇ କର୍ଦ୍ଦମ ବାଚ ଦେଖ ମୋହର ଦୁଷ୍ଟପଣ ନସେବି ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ଏ ଗର୍ବ ଚିନ୍ତି ହରି ପଥେ ପଡ଼ଇ କର୍ମ ଫଳ ଯନ୍ତ୍ରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହବନ୍ଧ ତେଜେ ବନେ ତୋହର ପାଦ ବଜେ ଅନେକ କାଳ ଯୋଗ ସାଧେ ତପସମ ସାଧନ୍ତି ଅନୁବାଦେ ତୋର ଭକତି ଲଜ୍ଜାର୍ଥେ ଯେ ଭାବେ ତୋହର ଜଗତେ ନିଜ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ମୋହର ଗୃହେ ଅବତରି ଭକତ ଅର୍ଥେ ନାନା ଯୋନି ଉପୁଜେ ନାନା ଦେହ ଘେନି ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ତୋ ବିଶ୍ୱାସେ ସେବନ୍ତି ତୋର ଭକ୍ତ ପାଶେ ସଂସାରେ ତେଜି ଯେ ଭଜନ୍ତି ଅନ୍ତେ ତୋ ଶରୀରେ ପଶନ୍ତି ତୁ ପୁଣି ଅନ୍ତେ ନର ହରି ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଧରି ସେ ରୂପେ ମୋର ନମସ୍କାର ଭୋ ନାଥ ମୋ ଦୋଷ ନ ଧର ତୁ ନାଥ ପରମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟେ ତୋ ପ୍ରକାଶ ତୁ ନାଥ ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟେ ତୋ ପ୍ରକାଶ ମହତ ଆତ୍ମା ରୂପେ ତୋର ଭୂତଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ତ୍ରିଗୁଣ ରୂପେ ମାୟା ରୂପୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବରୂପେ ବ୍ୟାପୀ ତୋହର ଆତ୍ମା ଗୁଣ ଅର୍ଥେ କପିଳ ରୂପେ ଏ ଜଗତେ ମତେ ସ୍ଥାପିଲୁ ପିତା ଅର୍ଥେ ତୋ ପାଦ ଜ୍ଞାନ ଏ ଜଗତେ ଯେମନ୍ତ ବଞ୍ଚଇ ବନସ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମତେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ତୋହର ତପତେଜ ବଳେ ଅବତାର ଏ ଶୟଳେ ନିଜ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ତପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ଅବତରି କେ ଭଜି ପାରେ ମୋର ଭାବ ମରୁପ ଯୋଗୀଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ମୁଁ ହେବେ ସଂସାର ଅର୍ଥେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶୀ ଏ ଜଗତେ ଏ ସିଦ୍ଧ ଦେହେ ଥିବି ମୋହି ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଯେ ପୂର୍ବେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଥିଲା କାଳର ବଳେ ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଏ ସତ୍ୟ ବିକାଶିବା ଅର୍ଥେ ମୋ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ ତୁ ଏବେ ସତ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ସୁକର୍ମ ଦିଅ ମତେ ମୋର ଚରଣ ଭାବ ବଢ଼ି ଚଳ ତୁ ଗୃହବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ହୃଦେ ମୋ ପାଦ ସେ ବିଭୁ ଦୁର୍ଜନ ମରଣୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ମୋ ଚରଣେ ଯାବେଗେ ତପସାଧୁ ବନେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ସର୍ବଠାରେ ପ୍ରକାଶେ ସର୍ବହୃଦୟରେ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦେଖି ମୃତ୍ୟୁ ସକାଶୁ ଆତ୍ମାର କିଏ ଆତ୍ମା ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ବିଦ୍ୟା ସାଧ୍ୟ କର ଏ ମାୟା ସିନ୍ଧୁ ତୁ ନିସ୍ତର ଏମନ୍ତ ହରି ଆଜ୍ଞା ପା ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଏମନ୍ତ ହରି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅଭୟ ପଦେ ମନ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ମୌନ ବ୍ରତେ ଦିନ ଗଲା ନିଃସଙ୍ଗ ଗୃହ ନିରପକ୍ଷେ ଅନଳ ଛାଡ଼ି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଭ୍ରମଇ ଘୋର ବନ ଗିରି ଦେଖଇ ସର୍ବଭୂତେ ହରି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ସେ ରସେ ଜିଣିଲା କାଳ ଦଣ୍ଡ ଭାସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁଗଣ ଭେଦି ଯେସନ ନିଶ୍ଚଳ ଜଳଦି ସର୍ବସନ୍ମତି ଆତ୍ମା ଭାବ ଯେହୁ ବୋଲାଏ ବାସୁଦେବ ସେ ଭାବେ ରହି ସ୍ଥିର ପଣେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ସାଧିବନେ ଅନ୍ତେ ଲଭିଲା ହରିପାଦ ସେ ହରି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏମନ୍ତ ବିଦୁରର ବାଣୀ ମୈତ୍ରେୟ କହି ପ୍ରିୟ ଏମନ୍ତ ବିଦୁରର ଆଗେ ମୈତ୍ରେୟ କହି ପ୍ରିୟ ଭାବେ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ପରିମାଣୀ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ରସେ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस संहिताय 82 तृतीय स्कंदे कपिल विद्रोह मैत्रेय संवादे नाम 24 अध्याय।